عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد. مرحبا بكم. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن درس جديد وهو لو شون سيمونتيك. نقول لو شون سيمونتيك هو الحقل الدلالي أو الحقل المعنوي، يعني عنده علاقة بالمعنى والدلالة الكلمة. C'est clair. Donc la dernière fois nous avons vu le champ lexical يعني الحقل المعجمي تكلمنا عليه في la séance les séances dernières, c'est-à-dire la vidéo dernière. Et aujourd'hui, on va travailler sur le champ sémantique. C'est quoi? Alors d'abord, on commence par la définition. Alors quand je parle de champ sémantique, regroupe l'ensemble des sens d'un même mot. ملي كنتكلم على الشون سيمونتيك يعني كل ما له علاقة بمجموع المعاني ديال كلمة واحدة. يعني كلمة واحدة كتكون عندها علاقات بمعاني مختلفة متشابكة مع مفاهيم أخرى أو مع معاني أخرى tels qu'ils sont mentionnés dans le dictionnaire مثل ما مشار إليه في المعجم. يعني كنلقاو يعني bien sûr pour chercher le sens les différents sens ديال المو متعدد المعاني ديال كلمة ما كنبحثوا لها في الديكسيونير بطبيعة الحال معجم هو اللي كنرجعوا ليه. bien sûr كنشوفوا هاد متعدد المعاني ديال هاد الكلمة اللي كنقلب عليها أنا في الديكسيونير. Les vidéos prochaines, on va détailler ça, on va voir comment on va consulter le dictionnaire, on va se concentrer sur les termes qui sont proposés, à savoir la synonymie, la polysémie et l'antonymie. Donc il y a trois notions. ثلاث المفاهيم غنخدموا عليه اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو اللي عندها علاقه باللو شون سيمونتيك بالحقل الدلالي او الحقل المعنوي اللي هما la synonymie, la polysémie et l'antonymie. Et bien sûr, on va voir ça avec des exemples. Passons maintenant à la synonymie. Alors, on parle de la synonymie, c'est quoi? Quand on a deux ou plusieurs mots ont le même sens, on dit que ce sont des mots synonymes. même معنى. Mais كتكلم على السينونيمي يعني المرادفات، يعني كلمة مرادفة الأخرى يعني تشبهها وتساويها. يعني ملي يكون عندنا كلمتين أو أكثر لهم معنى واحد، يعني ils ont le même sens. كنقولوا هاد الكلمات اللي هما متشابهين في السونس on dit que ce sont des mots synonymes، كلمات مرادفة أو متشابهة المعنى. Par exemple, une personne active, une personne dynamique, une personne travailleuse. Les trois mots que vous voyez, ce sont des mots, les mots active égale le mot dynamique égale travailleuse. Donc ce sont des mots synonymes. C'est-à-dire quoi les synonymes? C'est-à-dire المرادفات. وهذا الشيء كنلقاو دائما كذلك في لو ديكسيونير. يعني quand je veux chercher les différents sens ou bien différents sens du même mot الا بغيت نقلب على كلمه المرادفات ديالها si je chercher les synonymes او المرادفات ديال كلمه ما je cherche dans le dictionnaire باش نعرف هذوك الكلمات اللي كيشبهوا ليها. علاش كنستعملوا هذه العمليه؟ pour éviter la répétition dans un texte bien sûr et pour donner la pertinence au texte et éviter la répétition, la reprise. Alors passons maintenant à la polysémie. C'est quoi la polysémie? Quand on a un mot à plusieurs sens, on dit que c'est un mot polysémique. معناها la polysémie هو تعدد المعاني. يعني كلمة واحدة اللي كتكون عندنا كلمة واحدة عندها plusieurs sens، عندنا بزاف ديال المعاني كنقولوا بأنها c'est un mot polysémique، يعني كلمة متعددة المعاني. ماشي المرادفات اللي كيشبهوا ليها، ولكن عندها معاني مختلفة أخرى. كلمة واحدة كنلقاوها كتكتب بنفس الطريقة ولكن لها معاني مختلفة اللي كتسمى la polysémie. Alors, exemple, je travaille dans mon bureau. هنا أعمل في مكتبي. البيرو هنا كتعني بها ديزين لا صال وبيا لا بيس. يعني البيرو هنا كنعني به المكتب، يعني المكان، يعني القاعة أو الغرفة اللي كنخدم فيها كتسمى بيرو. Deuxième exemple, je travaille sur le bureau. هنا le mot bureau désigne le meuble. هنا كنتكلموا على le meuble يعني الأثاث. يعني البيرو qui est fabriqué en bois ou bien en fer ou bien en d'autres choses. C'est clair. Donc هنا كنتكلموا على المكان ليس المكان، كنتكلموا على الأثاث أو السيبور، يعني لو سيبور اللي نكتب عليه. سي كلير. دونك هنا عندنا لاحظتوا معايا هنا بيرونا مختلفين، واخا كيتكتبوا بلا ميم مانيير ولكن لو سونس ديالهم مختلف. وبالتالي كلمة لو بيرو est un mot polysémique. Donc le mot bureau
et polysémique. ما معنى polysémique يعني عندنا بزاف ديال المعاني مختلفة ماشي مرادفات. C'est clair. Alors bien sûr ça c'est tout ce qui concerne la polysémie bien sûr. On passe maintenant au troisième terme, c'est l'antonymie. C'est quoi l'antonymie? Alors quand on a le contraire d'un mot, on dit que c'est un mot antonyme. Mais maintenant l'antonymie c'est-à-dire الأضداد ضده. ملي كان يكون عندي لو كونترير ديال شي كلمة يعني كلمة ما كنقولوا بان هذه الكلمه اللي ضد الاخرى نقولوا لها سي ان مو اونتونيم يعني سي ان مو كونترير يعني ضد كلمه ضد. Par exemple, ce travail est facile. Ce travail est difficile. Alors regardez, il y a facile, difficile. Le mot facile s'oppose à difficile. يعني il est contraire. C'est le contraire de difficile. C'est-à-dire que le facile, donc on dit que ce sont des antonymes. يعني هذه الكلمه ديال facile راها l'antonyme de difficile, يعني le contraire de difficile. Donc voilà l'antonymie, c'est-à-dire le contraire du mot. Et ça, on trouve dans le dictionnaire aussi. Bien sûr, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et bien sûr, on va travailler après, dans les vidéos prochaines, sur le dictionnaire. Et on va voir d'autres leçons qui concernent le champ sémantique qui est en relation avec, bien sûr, le sens figuré, le sens propre, la dénotation, la connotation, et d'autres leçons اللي عندهم علاقة بالدروس ديال الحقل الدلالي. C'est clair. Et bien sûr, dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, on va changer. Bien sûr, le support, parfois, on va travailler, le support sur le tableau, on peut travailler sur le cahier, on veut travailler sur d'autres choses. C'est clair. Donc, l'essentiel, c'est pour vous émettre le bon travail et la bonne leçon. Merci.